Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita rahmat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita berswari Selasa enda bersada kajian Islam ilmiah pembahasan tauhid, pembahasan si sangat penting bes agama ta enda. Makana kita bersyukur men Allah Subhanahu wa taala carana kita pelajari agama taida si majilaina gelah dan si amalkan dan si tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita la si sembah Allah kecuali ia di atas tauhid, bagi kape la si sembah Allah Subhanahu wa taala kecuali ia li tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kape kita sampaikan ka salawat men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, men keluargana, sahabat-sahabat narskrina ICP si mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasa hari kiamat. Menkam kerina saudara-saudaraku muslim pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakallah, bas pembahasan tasi gundari bas kaitan asma wa sifat, artinya gelar-gelar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bas pertemuan tasi dekah si katakan rukun iman si pertama adalah beriman men Allah Subhanahu wa taala. Keimanan taman Allah Subhanahu wa taala la ia sempurna kecuali ka ia si imani, si pahami ia pertama lebih tauhid rububiyah, enca tauhid uluhiyah, enca idam si perterakhirkan si pertelukan ia tauhid asma dan sifat. Kaikin asma dan sifatnya ka sekali si jelaskan. Mengganti si bagi jelma ipelajari di negara ta, di wilayah ta bagi usur tersebar keyakinan ia sifat 20. Si kita berbicara si katakan ka sifat si familiar ya, sehingga biasa bagi jelma sifat 20 perlu si uji guakin sifat si 20 si ajarkan bagi kapis bangku-bangku sekolah, bagi KPI masyarakat. Wakin setuhuna sifat ars gelar-gelar Allah Subhanahu wa taala. Tauhid si kita si jelaskan kaya merenda arti tauhid ya. Kaya merenda arti tauhid si sadakan Allah Subhanahu wa taala bes jenis-jenis ibadah. Bagi KPI berjenda si sadakan Allah Subhanahu wa taala bes gelar, bagi KPI bes sifat-sifatna. Kaikid arti tauhid asma dan sifat bagi kapi karib dalil-dalilna bukti validna bes Al-Quran bagi kapi bes hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa al-i'tiqadu al-jazim. Jadi si pertama lebih harus si jelaskan tauhid gelar-gelar asma, nama, gelar bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala li keyakinan ta si kokoh ya. Keyakinan si kuat bi anna Allah azza wa jalla muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Keyakinan si kuat, si kokoh bahwasana Allah Subhanahu wa taala tersifati kelaskrina sifat-sifat sempurna, maha sempurna. Lali kekuranganna, sifat-sifat si sempurna, sesempurnana. Bagi kape munazzah an jami'i sifatin naqs. Enca si sucikan ka Allah Subhanahu wa taala menkrina sifat-sifat silaya sempurna.
Pertama lah ya, keyakinan ta si kokoh ya, si tetap ya. Allah Subhanahu wa taala tersifat ya kerina sifat-sifat si sangat sempurna. Enca isucikan ke Allah Subhanahu wa taala bersifat-sifat daya sempurna. Selit kekuranganna. Enca wal imanu bi kulli ma wasafa Allah bihi nafsah. Enca maka yang kedua, perduakan kaya kita imani. Si imani ka kerina kai si sifatkan Allah Subhanahu wa taala sifat menbana. Lid sifat si sifatkan Allah menbana aim si imani. Enca au wasafahu bihi Rasulullah ala al-haqiqah min ghairi tamthilin wala ta'tilin wala tahrif. Atau ya, si imanika kerina sifat-sifat si tetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ia menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi si imani kaya kerina sifat si tetapkan Allah menbana bagi kafai si tetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala. Sebab kai si tetapkan Nabi kita pe wahyu. Kai si tetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapkan Rasulullah bersada hadis sifat Allah, ayar si imani engkai sebab EP wahyu kang, EP wahyu. Enca ora si misalkan. Misalnya sekali legenda sifat si surat syura sekali si baca, olah kaya si misalkan dan si kari jika melala keliru kaum muslimin guakin sifat Allah enda. Lik bacaan misalnya bagian dari surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lik perkataan wa huwas samiul basir, Allah maha pengidah. Ya, sempurna pembegina. Guakin begi Allah ya bagi. Atau misalkan niya adaan jika pembagi Allah hai seri-serikan pembagi Allah hai pembagi makhluk pemisalan ia. Jadi penetapan sifat-sifat Allah ada ladaan si misalkan. Ladaan si misalkan. Bagi kapa oleh si batalkan. Woi setah hengkai ke arti pembagi tapi lo setah adi bes Allah ada lalu artina. Adi kari si katakan pembagi ka berarti si samakan ke Allah harus makhluk bagai ya. Deba pendapat sehingga batalkan kai sifat-sifat sehingga tetapkan Allah menbana bagi kape sifat-sifat sehingga tetapkan Rasulullah man Allah tabaraka wa taala. Jadi kape sehingga tetapkan oleh Allah sifat ya menbana bagi kape sehingga tetapkan Rasulullah sifat man Allah ladan si batalkan ladan si ingkari si tetapkan ia. Insyaallah kasih tahrib artinya si palingkan si ban arti si deban. Anda lagu pembegi gelar nai. Anda artinya kau kak bagai lang. Adi kau setah jelas ia sadak kosa kata artinya kau setah maka olah si ganti artinya anda. Ya, olah si ganti artinya dan sikap dia berkeyakinan nai salah lit sifat Allah ya tang berarti Allah lit sifatnya sifat lit tanna. Enggak. Tapi libas keyakinan ay labutan. Wei setah tan artinya tapi dia bes Allah ay labutan artinya. Kai artinya bagai ay kekuatanna, kekuasaanna. Ay engko selewengkan artinya. Adi selewengkan artinya masuk bes penyimpangan bes tauhid asma dan sifat Allah yang dah. Jadi ladaan si ia si misalkan yang masbahna lakadaan si batalkan kai kira sifat-sifat singgo tetapkan Allah bagai apa sifat singgo tetapkan Rasulullah man Allah bagai kape ladaan si ganti artina. Kita kasih menentukan kai singgo tetapkan Allah saya singgo tetapkan Allah sifat man bana bagai kape singgo tetapkan Rasulullah sifat man Allah Subhanahu wa taala bagai apa gelar-gelar si man Allah Subhanahu wa taala ladaan si ganti artina sesuai selerata. Ya. Makana Allah Subhanahu wa taala berfirman ia laisa kamitslihi syai'un. Lalit sada pe seri ras Allah. Kerina makhluk aina kape ciptaan Allah aina lalit seri ras Allah. Sifat-sifatnya lah seri ras Allah. Kita saja me beda. Lit tanta lit naheta me seri ngaras tan kucing ngaras nahi kucing beda. Kita saja makhluk beda pe kariman Allah Subhanahu wa taala. Njai kata wa huwa samiul basir. Allah sempurna ya pembegina bagi kapai pengidahna. Jadi
lalit kapi bes bawa dunia enda, bes alam semesta enda, lalit selastah Allah, krina takhna, krina begina. Bagi kapi, krina bes bawa dunia enda, bes alam semesta enda, idah Allah Subhanahu wa taala engkai sempurna pengidahna, sempurna pembegina. Bedars kita adinggo batas pandangan tenda terbatas. Tapi kakang karier perkacamata yang batas nape. Pembegi tenda pe terbatas. Kayak kari balik rumah tadan sekarang sebegi sebab kita makhluk adi Allah lang. Kayak pe bes alam semesta enda. Bagai luas alam semesta enda tah Allah. Bagi Allah. Kayak pe terjadi bes lautan dalam. Si jelma pedan si hilang tah na kayak kerina bebas Allah tahda. Tidak na kerina. Ayam sifat kesempurnaan man Allah Subhanahu wa taala. Bagi kapi firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Man Allah krina gelar-gelar si majile. Makana berdoalah kaina man Allah Subhanahu wa taala pakai gelar-gelar si majile yai. Contohnya men bagaimana? Salah satu gelar Allah Al-Alim, sempurna ilmuna. Hari ilmu itu terbatas. Ilmu Allah sangat sesempurna. Bagaimana? Enggak? Maka doa kita man Allah. Kita butuh ilmu. Ya alim. Alimni ilman nafi'an. Kayak kena artinya. Wahai zat si sempurna ilmuna. Ajari kami ilmu si bermanfaat. Si pindo menbana. Engkai. Sebab Allah sempurna ilmuna. Maha luas ilmuna. Lalit batasanna. Lalit kekurangan ilmuna. Sempurna. Salah sada sifat Allah. Ladan sisi karisi misalkan guakin ilmu Allah. Lakadan sisi batalkan arti ilmu. Lakadan sisi palingkan arti si ganti arti ilmu. Ilmu artinya ilmu jelas. Baik pakai bahasa Indonesia. Bagi bahasa Karo. Jelas kai arti ilmu. Ladan sisi ganti-ganti artinya. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Makananina Allah sebab lit kari si ganti-ganti merubah-rubah kayak kena si mengingkari gelar-gelar Allah, kayak nina Allah, bas ayat ayat pemirsa Rasat TV si muliakan Allah Subhanahu wa taala, tadingkeun kaina ICP si mengingkari gelar-gelar Allah Subhanahu wa taala. Berarti jena jelas ICP lit penyimpangan si bas gelar-gelar sifat-sifat Allah ayat tadingkan. Singingkarina oleh seikuti sebab ego menyelisihi jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Encakanina Allah kai dampakna adis isesi ngingkari gelar-gelar Allah padahal Allah enggak tetapkan. Enggak? Ainda nama Allah bagi kapis ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encalit makhlukna singingkari gelar sifat-sifat Allah. Kai manbana sayujzauna ma kanu ya'malun. Le pagirh masana krina si mengingkari gelar-gelar sifat-sifat Allah balasan. Bas kai si perbuat naida. Lalit kiri makana pengingkaran bas gelar-gelar Allah aida lit masana ia akan dat balasanna. Adilit balasan berarti ladanci ibaratna si ingkari kai ngosi tetapkan Allah Subhanahu wa taala menbana bagi kapai si ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bas gelar-gelar atau sifat-sifat man Allah Subhanahu wa taala. Adinggo setah bagenda, engkau, adi kita belajar gelarna. Pertama setelah lebih kaikin tauhid anda, kaikin asma wa sifat anda memang bahasa Arab. Memang asma wa sifat anda, go setah ia ibarat ia penetapan tak keyakinan ta Allah lid menbana gelar-gelar sifat-sifat si maha sempurna ia. Silalik kekuranganna bagi kape singgo tetapkan Allah, bagi kape singgo tetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la si ingkari, la kasi batalkan artina, la kasi ganti artina, enggak? Makana adinggo sitah bagenda kai kewajiban ta bas keterangan adilit bas Al-Qur'an, adilit bas hadis sifat-sifat Allah kai kewajiban ta. Misalnya kita baca Al-Qur'an, bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Si baca bahasa Al-Quran surat 11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Siidah li je sifat Allah, ia pembegi li je pengidah. Sifat pengidah pembegi. Gua sikap ta bas sifat singgo tetapkan bas Al-Quran,
Bagi kape kari gua sikap ta si bersifat gelar-gelar Allah si maha sempurna ia sehingga ditetapkan bas hadis-hadis Nabi SAW si sahih. Anda pembahasan ta si berdoakan. Kewajiban ta al-wajibu fi nusus syar'iyyatil waridah fi sifatillah ta'ala. Kewajiban ka bagi seorang muslim kita mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bas nusus anda artinya melala, tapi sikotakan jadi nusus artinya Al-Quran bagi hadis. Silit keterangan na, si jelaskan na sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kai kewajiban ta kita umat Muhammad kita ingin semasana pagi ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam dan kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab labo dan kita memasuki surga Allah kecuali ia ikuti ka jalan Muhammad SAW. Jadi kai kewajiban ta bas keterangan-keterangan bas Al-Quran bas hadis lit keterangan sifat-sifat Allah gelar-gelar Allah Subhanahu Wa Taala sada. Itsbatu al-fadhiha. Si tetapkan, tetapkan keputusan bagaimana biwarna, si tetapkan lafaz kata-katana. Yang pertama lebay, berarti si coba, kari si uji. Wa ma'aniha, krina arti-artina, kari si uji. Alal wajhil laik billahi ta'ala, sesuai kelayakan man Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha sempurna, kesempurnaan berarti adi berkaitan kelayakan ai sesempurna-sempurnana, lalit kekurangan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya perlu diuji. Si uji. Katakan kewajiban tabas sifat-sifat Allah sifat li keterangan nabas Al-Quran bagi apa gelar selik keterangan nabas Al-Quran bagi apa li keterangan nabas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tetapkan lafazna si uji. Jenda bas Al-Quran lebih laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami' wa huwas sami'ul basir. Lalit ia serupa lalit sada serupa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sempurna pembegina, sempurna pengidahna. As-Sami' As-Sami' anda kata-katana. Jadi pertama lebay ditetapkan. Oleh seingkari anda, la boy, disingkari terjadi kekafiran. Lafaz Al-Quran, kata-kata besar Al-Quran, ditetapkan Allah. Anda firman Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', gelar Allah. As-Sami' pembegi, sempurna pembegina, kape begina. Lah bagi kita, di kita dehur pejel membagelas kalau kaya gua bisik pelas begi. Enggak? Adik kiri Allah kabis terbirsit pai bes hati tanda tah Allah Subhanahu Wa Taala. As-Sami' sempurna pembegina. Pertama si tetapkan ya lafaz kata-katana. Enca si tetapkan artina. Si tetapkan artina. Sami jelas pembegi bahasa hadis terjemahan bahasa Arab pembegi. Si tetapkan olah kaikin arti ai laka danca disikatakan pembegi engko kak serius makhluk me logika ta main jenda. Man logika. Lang adisika Ahlussunnah wal Jamaah si tetapkan ia kata-katana, si tetapkan ka artina. Ladaan si katakan labu setah kaya artina ina. Setah kaya artina sami adis terjemahan bahasa Arab pembegi. Sempurna pembeginna. Tetapkannya. Ladaan si ingkari. Enggak? Maka kari adinggo si tetapkan ia laf kata-katana, si tetapkan ka artina, gua ia gelah Allah seriar sifat makhluk lai misalkan alaka islewengkan maka ibaikan man Allah Subhanahu Wa Taala sifat sesempurnana. Layak. Jadi kata layak enda enda layak sebab engkau nak. Enda lah layak. Setah ka gua layak adis adina metunggu ngari pakai ma desa denda lang. Setah gua layak. Bagi kape man Allah, gua sifat-sifatna, gua kerina gelarna, gua kin layak man Allah bagi sebaikan. Maha sempurna ya. Berarti sifat-sifatnya sesempurna-sempurnana, maha sempurna baikan man Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya adis dipahami sifat enda si pahami sifat makhluk jem karena terjadi ia penyimpangan. Bebas. Sebab lasri sifat Allah sitik pelasri. Kita aja kita makhluk hewan
binatang bagaimana makhluk, kita pun jelma makhluk, sifat tapi beda. Sifat tapi beda, PK harus makhluk tentu lebih beda kai. Harus Allah Subhanahu wa taala tentu lebih beda ka. Makana dan jikari deba jelma ingkarina maknane artina bagai. Kai kin arti labu setah memang artina tapi labu enda di men Allah lah di men kita uai ni nah. Ni bagai. Engko ka lit masuk pendapat ni. Lit pendapat. Makanya jangan dikatakan fa ma'ani sifat maklumah lana. Kerana arti-arti sifat-sifat Allah setah artina. Makanya perlu kita bahasa Arab. Setah bahasa Arab setah artina. Dan jika anda panduan geluh ta adalah setah artina, ibarat bagi lik ada peraturan labu siangka dan sebagai sebab padahal anda adalah pedoman hidup ta geluh bawa dunia anda. Encah si baca Al-Quran lah setah artina. Padahal Senin kari komus atau keterangan para ulama, kamus para ulama tafsirna jelaskan nan katakan labu ai ko artina. Lo keadaan si artikan anda sifat Allah kau kak serius makhluk me pendapatna. Makanya bes agama anda ulama pendapat tajai. Nen gua pendapat ahli ilmu. Nen gua merenda Al-Quran anda me turun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encai jelaskan man sahabat-sahabatna. Gua merenda kerana sahabat-sahabat Rasulullah andai sikapina sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Panduanta. Sebab kerana sahabat-sahabat Rasulullah ia kerana bes atas kebenaran bahkan individu-individu nasada yang kau katakan Allah bersurga padahal geluh dengan jelmana. Lianna Allah kai alasanna lianna Allah ta'ala khatabana bilisanin arabi mubin wa amarana bitadabburihi. Alasanna Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran anda melalui bahasa Arab. Jelas. Lalu ia tersembunyi. Encai turunkan yang berbahasa Arab. Ini bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Perintahkan Allah kita memahaminya. Ihayati. Sebab jika ada bertambah imannya. Lalu baca-baca bagi saja. Si pahami, si imani, si hayati iya. Tadabure. Maka Allah Subhanahu wa taala firman-Nya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Men Allah kerina gelar-gelar sifat-sifat gelar-gelar si sempurna. Maka berdoalah kepada Allah bes gelar-gelar Allah Subhanahu wa taala. Adik kita rezeki kita sitah kerina Allah si memberikan rezeki anda. Gelar Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Maka saya katakan, ya Razzaq, urzuqni rizqan halalan taibah. Zat si maha si berikan rezeki. Rezeki olah si pahami harta saja lang. Sen lang. Anggota badan tak lengkap rezeki. Rezeki segalang na Islam, iman. Kalau banyak pela tertukur na iman. Okay? Padahal iman anda modal masuk surga. Oleh sepahaminya bes kekayaan saja. Banyak aku bertilik rezeki ulang. Anggota badan tenda pelengkap rezeki. Pengidah tenda adi pengidah tenda sempurna, adi pengidah jelma gundar dia bagus pe kacamata. Pe rezeki. Pembegita rezeki. Bagaimana kita bersekam berserumah idah dub acara rosat TV rezeki lit beba jelma sibuk ialah sempat nuntut ilmu. Padahal nuntut ilmu ada kewajiban takrina. Kelapangan waktu tak deba jelma jumpa yang habis Ramadan layar puasa. Alhamdulillah kita berpuasa. Kerana rezeki mana Allah Subhanahu wa taala bes Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sibatat si rezeki bes bayak saja, bes sen saja, bes kekayaan saja bagilah. Enggak? Bagi kapikirina bes makhluk bes laut samudra. Bagi buai na miliaran. Lit ikan kay kirina jay. Geluh lalik sidah ngapung ya laman man la dilal rezeki na kay kirina lang. Kirina geluh. Ise si dan si rebansa seperti sebagainya makhluk kita lit
tambak ta saja kolam tadaan sekari ikan nila galang-galang kurang nakan na. Allah, maka sempurna. Maha pemberi rezeki adik kita lang. Manuk tapi daan cikertang. Galang-galang. Kurang jong na. Kurang pelet na bagi. Allah. Adik kita simbikan beriman contoh saja. Beriman ternak ta saja cikirlah sempurna. Allah jagat raya alam semesta kai kirina bes jelma bes hewan binatang bes ikai makhluk bes laut Allah simbikan sa rezeki. Makana baca kata Allah Ar-Razzaq ya Ar-Razzaq ruzukna atau ruzukni rizkan halalan tadi. Baikanlah menbangku rezeki si halal ia si majilika. Maksudnya berdoalah kayaknya bes gelar-gelar Allah. Kai kesempatan misalnya bes ilmu. Makanya berdoa kita dengan Allah. Kita nuntut ilmu. Ya alim. Al-alim gelar Allah. Maha pemilik ilmu. Sempurna keilmuan. Baikanlah ku ilmu sirnpaat. Maksudnya berdoalah kayaknya bes pakai gelar-gelar Allah Subhanahu wa taala. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi tadingkan kaina isai pesingingkari gelar-gelar Allah Subhanahu wa taala sayujzauna ma kanu ya'malun li pagi masana si ingkarina nama Allah li pagi balasan menbana. Jadi kita bes ayat enda ladan si ingkari gelar-gelar apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga tetapkan Allah bes Al-Quran bagai kapa ditetapkan sehingga ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bes hadis-hadis yang sahih. Makanya pembatasan sifat 20 air masalah. Sibatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu karya si uji. Tuh ngaena Ahlussunnah wal Jamaah, makanya perlu belajar. Maka dia jenda katakan, "Falau lam yakun laha ma'nan ma'lum, lam yakun litadabburi fa'idah." Adikin la setah maknana. La kali faedah na isuruh kita tadaburi zai. Kita isuruh kita berdoa bes pakai gelar-gelar Allah, nama-nama Allah ya. Menjelalil artina. Gua kita berdoa silalil artina. Yang menunjukkan isai pisi mengingkari. Baik kaya ingkari naik kata-kata na bagian. Apa kaya kari artina bagian. Eloli artina. Go ingkari na surat Al-A'raf baina. Diperintahkan Allah. Man Allah kerina gelar-gelar sesempurna. Berdoalah kaina. Pakailah gelar-gelar Allah Subhanahu wa taala bes doa-doa kini. Berarti berdoa kita bes si pakai lah setahartina. Menggor masalah. Berarti lalit faedahna perintah ihayati tadaburil Qur'anina lalit faedahna. Eka si bagi ICP ia si mengingkari tadi kena sifat-sifat gelar-gelar Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kaifiyat sifat wa haqa'iq wa haqa'iquha fala ya'lamuha illa Allah. Anca sitetapkan gelar, tetapkan sifat Allah. Gua sikap ta, maka ada sikap. Engkau enca artina pesita tinggal lagi dan sikap ugakin sifat Allah ya bagaya. Lik pertanaan, guakin sifat Allah. Adik kita setah, guakin sifat anak. Oh sifatnya bagenda. Anakah bagenda sifatnya. Dan setah di jelma mesta. Kau peliharaan tapi adi peliharaan ko enda bagenda iya. Adi zaman bagenda karya. Adi ko karya besar bagenda karya. Setah sifat-sifatnya. Tapi bes Allah bentuk gua sifat, gua hakikat nei. Sada pe makhluk nei dah lalit si metah sa kecuali Allah. Si pemilik sifat. Zat yang memiliki sifat. Zat si besbana sifat enda. Jadi makhluk sada belum metah sa. Makana bentuknya kembalikan man Allah Subhanahu sebaikkan man Allah. Gua akin sifat Allah hai Allah si metahsa. Sebab lalit keterangan bes hadis, lalit keterangan bes Al-Quran, gua iya sifat Allah Subhanahu wa taala.
Makana Imam Malik, qala Imam Malik guru Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik lamma su'ila an kaifiyatil istiwa al-madhkur fi qawlihi ta'ala ar-Rahman 'ala al-arsy istawa. Makana sangana Imam Malik enda tabi'in sahabat murid nakaya bahasa si mudah nasibnya sahabat murid Rasul, tabi'in murid na sahabat, tabi'in murid na tabi'in. Imam Malik tabi'in. Yo. Isungku niya. Dikatakan ia julukannya Imam Darul Hijrah. Sebab Imam Malik enda merenda tading bes Madinah. Isungku niya bes masana. Ya ulama, jesada mesti bahasa bes zaman-zaman keemasan kejayaan Islam enda kelakaya dinungkun taina man ulama. Toh na gua sifat ulama. Lah begis bes zaman tenda isapi jadi ulama. Rasorban niya pakai najubah gua jadi ulama. Jago ya bes darat orasi bagilah bahasana. Mimpin sada pergerakan masa ni bagai lakak dan cibes Islam. Sebab benjolim banyak jel maka kakria. Jago yang ngerada juga gua takkan ulama. Penampilan gua tanya ulama. Lang. Bes masana jelma teh na gua ya ulama. Bes zaman tenang si sedih siakap kerina jadi ulama. Isi perpat gua ya. Ngomong mesra. Kaini na Imam Malik sangana ia isungkun ugakin bentuk istiwa enda. Istiwa ay artinya tetap tinggi, atas, datas. Maka dan si katakan Allah di mana-mana. Jadi keyakinan Allah di mana-mana. Kan artinya japelit Allah. Ay menyelisihi akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat bes Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arsna. Istiwa, tinggi, netap, di atas. Gua akan istiwain. Lihat pertanyaan Imam Malik. Hadis uji ndai, istiwa, ayo setuh. Tetapkan lafazna, lihat bes Al-Quran, lihat lafazna. Artinya, istaqarra. Ala. Tetap tinggi dari bahasa saja ngustah artinya. Si tetapkan kau oke. Ngustah. Bentuknya gua. Ayo ndak kasih pertanyakan naik. Gua bentuknya di bagai. Tanyakan nia. Ndak gua katakan bentuknya isapila si metah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka nak ini Imam Malik istiwa'u maklum. Artinya sitah. Wal kaif majhul. Bentuknya lah sitah. Wal imanu bihi wajib. Yang si penting, imani istiwa'ah wajib. Soalu anhu bid'ah. Ipersoalkan gua bentukna bid'ah, kakin bid'ah. Sada si kotakan kita kerina, olah kita biar besada istilah bid'ah. Istilah bid'ah ada istilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia jelmena sitik-sitik bid'ah ni. Seharusnya minadi kita nutus tenta agama, nutus tenta dat rida Allah, nutus tenta masuk surga Allah, tenang. Sabar kita lebih. Kayak artinya. Lihatkan keterangan Nabi Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah panduan ta bes agama enda. Bid'ah. Lihat keterangannya. Wa kullu bid'atin dalalah. Kerina bid'ah yang sesat. Isi belaskan saya. Rasulullah SAW loka isi kapaya pendai penceramah muallim lang enggak lihat Imam Malik Imam Malik katakan ipersoalkan gua bentukna istiwa enda ibaratna gua bentukna istiwa enda bid'ah lah perlu si pertanyakan lah berurusan ta hak Allah sebab lalik keteranganna seandainya ia ijelaskan Allah bas Al-Quran tapi bas hadis sahih maka nasi tetapkan. Bagai ia bas sikap ta ia bas gelar-gelar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi dikatakan wa jawabul Imam Malik. Jawabna Imam Malik bas pertanyaan si
bas sangana ia isungkun gua kin istiwa makana Imam Malik an kaifiyatil istiwa bentuna istiwa enda wa makna gua kakin artina yasluh an yakuna qa'idah fi kulli sifat. Dan dijadikan menjadi sadaya kaidah rumusan bagi istilahna beskrina sifat. Contohnya menjadi si uji min deba si uji ya. Ada. Wa huwa as-sami'ul basir. Dua janda sifat. Pembagi, pengidah. Sempurna pembagian Allah, sempurnakan pengidah Allah Subhanahu wa taala. Si uji ya. Artina jelas, kita gua setor artina. Hadis terjemahkan bahasa Arab, maha sempurna pembegina, maha sempurna penglihatanna, pengidahna. Bagai enca maknana lafazna gua setapkan. Bentuknya gua. Bentuknya gua, jawabannya uji Imam Malik bagaimana? Gua ya pengidah Allah Gua ya pembegi Allah jawabannya tetap gujainda. Wal kaif majhul. Wal kaifu majhul. Jenda ya, ayam rumusan nainda. Gua bentuk sifat la setah. Al imanu wajib. Mengimani dah wajib. Ay maka Allah seingkari. Si tetap kena lafazna katana tetap kena artina. Artina masih setah. Sebab Imam Malik istiwa'u ma'lun. Salah satu sifat. Ay setah artina. Bagi kapai? Pembagi as-sami' al-basir. Ay jelas setah artina. Tapi gua iya bentukna ay la setah. Iman wajib. Isungkun iya gua bentukna jadi bid'ah. Perkara baru silalit keteranganna bes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay bid'ah. Disebutkan hadis, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tadi kan kaina kapai perkara-perkara baru bes agama tenda. Bes agama tenda sebab kai pe besbar perkara baru lalik keterangan Nabi kami ni Rasulullah SAW si Nabi si utus si jelaskan kai si inginkan Allah Subhanahu wa taala buat sada istilah ia bid'ah. Makanya disungun gua akin sifat Allah gua nak tak kita bes bid'ah. Sebab lalik keterangan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enadai jadi kaidah ya. Jadi rumusan istilahna bagai rumusan. Jadi ibaratnya rumus ya, rumus matematika, rumus fisika, rumus dan si dungina krina soal-soal. Bagi kape bes permasalahan gelar-gelar sifat-sifat Allah rumusanna artina setah bentukna la setah. Imanina mengimanina wajib. Rumusanna. Kerana bersifat-sifat Allah, pakai rumusnya dah. Bes gelah lana tak kita lah dabuh kita bes penyimpangan bes agama tenda khususnya kaya bes masalah gelar-gelar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada Imam Malik, jagoa Imam Syafi'i, kita katakan sering bes Indonesia, kami mazhab kami Syafi'i. Oh, lo kak dalih. Tapi fikih aja, kak simsere. Engkai makan fikihna saja. Imam Syafi'i latahna akidah, latahna tauhid. Makan sila buat bas Imam Syafi'i nari akidah, fikih saja. Penghinaan dengan Imam Syafi'i. Konsekuensinya. Imam Malik, lid muridna salah sada gelarna Imam Syafi'i. Si tersebar mazhab nena bes Indonesia, Malaysia, Brunei, Asia Tenggara, dari bes Syria, bagai dari bes Mesir, kainina Imam Syafi'i. Anna lillahi tabaraka wa ta'ala asma'u wa sifatun ja'a biha kitabahu wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu la yas'ahadan min khalqillahi azza wa jalla qamat ladayil hujjatu anna al-Qur'ana nazala bih wa sahha indahu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fima ruya anhu an ya'dila ila khilafih. Kainina Imam Indonesia ini mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya nasihat bantah kerana
adi nutuskin ikuti ate Imam Syafi'i nadai pelajari kerina. Pelajari kai akidah na gua ya berkeyakinan gua kin fikih na oleh kari lang tinarin mai kelakai beken zakat. Imam Syafi'i ladang sebagai sen. Tapi sebagai masjid adi bagsen sekian nina. Kami mazhab kami Syafi'i di nakang karya. Imam Syafi'i lah pernah lalit bas mazhabna lit bagai bas fikihna dan si bayar zakat pakai sen. Nah, jadi enam perlu kerina masuk tenda gelah si pelajar si tuhuna. Oleh kari lain 11 kan lain kasih amalkan me bagai. Kayak ini Imam Syafi'i. Bahwasana nina man Allah tabaraka wa taala lit sifat-sifat, lit gelar-gelar, selit keteranganna ya bas Al-Qur'an, lit keteranganna bas hadis-hadis. Makana sada pe jelma enda ya bas makhluk Allah sada pe jelma enda singgo tegak menbana hujjah gotah na bas Al-Qur'an lit sifat Allah. Bagi kape gotah na bas hadis sahih lit sifat Allah taring kena. Dan setading kena lafazna kata-kata nadai atau wayah kami tetapkan lafazna kata-kata na way as-sami artina kah ingkarina tapi as-sami aina labo pembegi gelarna engkai adik katakan karya pembegi go kak serius makhluk ainina dan go sikatakan go akin sikap ahlu sunnah wal jamaah tetapkan lafazna tetapkan kata-katana tetapkan artina imam Imam Malik katakanna artina sitah bentuk nang sila sitah rumusan nandai bagi kape nina Imam Syafi'i CPIya gosah menbana Al-Quran gosah menbana hadis sahih lit bas Al-Quran lit bas sahih hadis ena gelar sifat Allah enca tading kena berpaling ya tading kena berpaling ya makana ia la ikutina jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencakai konsekuensina. Ada Imam Syafi'i kena hukumna zaida. Fa in khalafa dhalika ba'da thubutil hujjati alaih fa huwa kafir billah. Kafir. ICP si islisihina sifat nama gelar-gelar singgo tetapkan tetap bas Al-Quran bagi bas hadis seh menbana hujjah ingkarina kay menbana kafir. Menisai men Allah Subhanahu wa taala. Kafirin artinya ingkar. Kita enda makhluk. Labo kai buatna membuat sada keputusan mengoreksi. Lalit hakta mengoreksi. Kai ngos tetapkan Allah. Ditetapkan. Dia berjalmena koreksina. Al-Quran dikoreksi. La bulit aina tapi bukti ingkarina gelar-gelar Allah. Bukti ingkarina makna-makna gelar-gelar sifat-sifat Allah ayam koreksi ya koreksina lalit revisi besar Quran ini gelas itu jadi Imam Malik guruna Imam Syafi'i muridna mencari ke arah muridna Imam Ahmad kainina gelas itu kerana Imam simpat enda oleh kari misalnya fikihna saja kerana ikuti keyakinan lang. Gelas setahka si petakan ya. Imam-imam si empat eda. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam si empat si kasagundari dengan pengikutna. Sebab dikembangkan ajaran oleh murid-muridna. Bes masalah fikih endang dan mereka selisih. Masalah kunut lah kunut. Memang sedekap lah sedekap. Masalah mengatakan amin lid dia sinik. Masalah fikih hilap. Lid permasalahan hilapna. Sebab ada permasalahan luas ya fikih aina. Tapi ada masalah akidah keyakinan. Kerina kelaka, kerina imam aida resada. Lalit ma'iyar selisih besar keyakinan. Adis uji bes kita fikih perhilap, keyakinan perhilap. Kerina ngatakan sa kami ngikuti mazhab. Lihat isi sandarkan bana mazhab bas fikih sajang ia lid berbeda pendapat yang memahami Al-Quran hadis enda
Encak produk hukum dan jika berbeda, misalnya contohnya bagi bis kunut masalah kunut. Tapi bes keyakinan sada pe labu khilaf mereka ini. Maka ada kain Imam Ahmad sifullah bima wasafa bihi nafsah wanfa'anillah manafahu an nafsi. Sifati kaina Allah bas krina sifat-sifat singgo tetapkan Allah menbana. Maka enca tadingkan ka ingkari ka olah berikan man Allah, olah sifati Allah, sifat-sifat seingkari Allah. Jadi kai sifat singgo tetapkan Allah kita sifati. Kai sifat ya seingkari Allah, olah sifati Allah bersifat Maka sifat-sifat silit ya ketidaksempurna laya sempurna ya bagi dem lemah lardaya sifat makhluk ya sifat makhluk dari Yahudi sifatin Allah sifat-sifat sila sempurna ya ngalah bagai ngalah kapna ja ngadika yanti sifat-sifat silemah men makhluk la ibaikan man Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat gua ni Imam Malik, gua ni murid na Imam Syafi'i, bagi kapi Imam Ahmad rahimahullah, sifat ikaina Allah bersifat-sifat singgo tetapkan Allah, encatadingkan kai ia sifat-sifat sila tetapkan Allah menbana ingkari. Maka lah dan sisi sifati Allah sesuka hatena. Janari setah sifat Allah, la setah sifat Allah hendak kecuali bas Al-Quran bas hadis. Maka nalit sifat dan keterangan bas Al-Quran lalit bas hadis, ailah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka si terakhir kaini na Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Berkata Imam Abu Hanifah, kaya belas kena, la yusafullahu ta'ala bisifatil makhluqin. Allah la isifatiya bersifat makhluk. Makhluk sifatnya kurang, la sempurna. Apa isi sempurnanya? Mari nalik Fir'aun, katakanlah ia raja maha kuasa, jago dari Fir'aun. Makanya sinan besbaba dunia ini jelma si bengisia, jelma si sewana-wana besbaba dunia ini lamun dekah. Memang melit kari masana yang geluh. Lit kari jai berkuasa. Kuasa gua ya berkuasa na saja pe. Labo danci mutlak kel bes kuasa na handai atur negeri na jelma lang. Berarti lah ya kuasa. Wa ghadabahu wa ridahu min sifatihi bila kaif. Merawa, murka bagai merawa, bagai ridho, termasuk sifat Allah. Allah lid ya murkana, lid ya ridona, termasuk sifat Allah. Tapi jadi ditetapkan ya ridha murka ya Allah, murka Allah merawa bagai sifatna. Tapi lah bosiungkun ugakin merawana, ugakin ridone. La tungkun. Tapi lafazna kata-katanya ditetapkan artinya apa setah uga bentuk merawana, uga bentuk ridona la sisungkun. Wa huwa qaulu jama'ati ahli sunnati wal jamaah. Nan kai sikatakan Imam Abu Hanifah endam pendapatna jamaah ahlu sunnah wal jamaah. Kita singaku kami ahlu sunnah wal jamaah endamnya. Lid rumusna itetapkan lafazna kata-katana itetapkan artina bentukna la setah. Rumusna baskrina sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa nasifuhu kama wasafa nafsah. Makana kita sifati Allah Subhanahu wa taala uga Allah sifati dan bana. Maka kita menentukan sah. Masuk ya guruna Imam Bukhari. Guruna Imam Bukhari Sahih Bukhari. Meta kitab buku ya Sahih Bukhari, hadis-hadis sahih bas. Indam guruna Nu'aim bin Hamad. Kainina man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Jadi bahasa kafir bahasa-bahasa biasa disebutkan oleh orang generasi-generasi emas. Olah bagi zaman kundari ladang kita katakan kafir, katakan saja non muslim. Kafir jelas bahasa, singgung jelas. Isi mengingkari ajaran Islam kafir.
Cuma memang li kari bahasa-bahasa diturunkan sitik. Bahasa-bahasa dakwah bagai lang si aku si tolak bahasa kafir bermasalah. Sebab ini bahasa syar'i. Bahasa li keterangan Nabi syariat. Man sabbaha Allah bisai'in. Si perumpaan kena isama kena Allah habis makhluk maka ia telah kafir. Maka Allah ladan si samakan ka ia makhluk. Likin contoh ni, kalau teori saja bagaimana? Dari bajal mainda jatuh ibas kesirikan sebab baiknya pengetahuan masalah gaib makhluk. Sifat gaib si mengetahui masalah gaib Allah ngenca. Rasulullah adila sampaikan la turunkan wahyu la butahna. Makanya masalah gaib, perkara gaib berikan Allah kari makhluk-makhluk pilihanna para rasul. Tapi dari bajal mainda katakan bana aku kutah gua pagi perkara si ruh. Berarti ibaikan ia sifat pengetahuan masalah gaib baikan makhluk berarti sama kena kai hukumna kafir. Likin praktekna ni men kai gelar si bagi usur mbak yu bagi kok laku salah ya si katakan bagi kari kejadian dukun lalit si metah kai terjadi peristiwa singguru si lebih kecuali ia li keterangan nabas Al-Quran dan hadis. Selalu mentah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Si kabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa-peristiwa akhir zaman keterangan nabas wahyu. Keterangan nabas wahyu. Jadi li jelma yakni klaim naman bana tah permasalahan gaib. Entah si akui ka, li de bajal masih mengakui sa, anda masuk man sabbaha Allah bi syai'in min khalqi faqad kafar. Maka kafir ya. Sebab kekhususan permasalahan gaib men Allah. Lalit ia bes makhluk. Wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsah faqad kafar. Makanan ca isekapa ia siingkari si mengingkari naka sifat-sifat singgo tetapkan Allah menbana maka ia kafir. Falaisa fama safallahu bihi nafsa wa rasulahu tasbihan. Lalit penyerupaan niya. Diserupakan niya krina sifat Allah singgo tetapkan Allah menbana, krina sifat Allah singgo tetapkan Rasulullah man Allah Subhanahu wa taala. Lalit penyerupaan. Encak guru Imam Syafi'i guru Imam Bukhari yang mengatakan jadi kesimpulan perkataan anda ICP si menyerupakan Allah harus makhlukna ya kafir. ICP si mengingkari sifat-sifat Allah singgo tetapkan Allah membana bagai kafir singgo tetapkan Rasulullah SAW Allah ia kafir. Lalu main-main anda. Okay. Jadi kesimpulan siwan kesimpulan bes wari selasa enda pertemuan bes permasalahan tauhid gelar-gelar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ia krina sifat singgo tetapkan Allah Subhanahu wa taala benbana bagi kafir singgo tetapkan oleh Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala iyakini oleh si ingkari enca sifat-sifat Allah setelah lafazna ditetapkan lafazna enca bagi kafir maknana bentukna la setah. Bentukna la setah. Ia jadikan ya rumusan krina belah paham kita krina sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jalit ke piga-piga keterangan gua merenda umat Muhammad SAW para ulama bes masa-masa jaya Islam bes masa-masa duhria bes ke zaman Rasulullah SAW sikapna bes sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala si penting jane misalnya bagi kita si belaskan usur kami ikuti kami mazhab kami Syafi'i nan gua ni na Imam Syafi'i bersifat Allah. Imam Syafi'i katakanna ICP krina si go metah
lit keterangan sifat Allah bas Al-Quran bas hadis, ladaan si tading kena, ladaan si paling harus ditetapkan. Isa pisi mengingkari nina Imam Syafi'i, nak tak ia bas kekafiran. Jadi, endam pertemuan tabas wari Selasa enda menkam kerina pemerintah Sarasat TV bas penjelasan guakin sifat resgelar gelar Allah Subhanahu wa taala li dengan pembahasan berikutnya bas pertemuan ta si ya insyaallah si bahas zikru ba'd sifatillah taala, contoh-contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala si bahas bas pertemuan ta si sirah. Bagaimana lebih pertemuan ta bas wari Selasa enda majujuh membantah kerina sehat kita kerina dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur ta bas ketaatan men Allah Subhanahu wa taala, bagi kapa iberikan Allah membantu kerina kesehatan, kesempatan kia, keluangan waktu ka ia, taufikna kelah dan si kita terus belajar, pelajari kerina ajaran-ajaran Islam, sebab tanpa ilmu kaya dilastah ilmu guakin ilmu bis Islamenda labo dan si amalkan pagi guakin pengamalan Islamenda si tuhuna menjujuhan bantah kerina wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.